سلامت عني هبلنا كبرات تخاتلتي ديال زينة تقرنيا زخبر سلامتنا نبذ زلهم يبزحهم نزعل زحرنا يوم هاجراوي أو جراون علم لخون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتنا قلتيفهم نخبزحهم سبسكرايب نبكالوت نخبز حدما لايك شير مقباركم ما يترسعوا فلما استزينام زتافه حزبي خون زقرس مريت تግራይ ይህሉን አንጻር ብልዕል ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ጥፋታት ከም ህዝቢ ብንገብሮ ስጡም ውዳበን ሓድነትን ክመኹን እዮም ክብሉ አቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም በታሪክ እንተኾይኑ ትግራይ ተቀበሎ እምበር ሕሊፋት ህወቅን ጣብ መሬት ፍጹም የለን ዝበሉ ድማ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም አቦ ወንበር ባይቱና አባይ ትግራይ አይተ ኪዳና አመነ መንግስት ብልጽግና ኩናትን ተጀሚሩ መወዳቱ ያ ዝበለን ተኾን ዕጽዋን ከባን ህዝብ ትግራይ ከም ዘብቃውን ገሊጸሎም ምክትል መሓዳርን ሓላፊ ዘፈርጸታን ወራራ ኃይል ዘብዕ ተከዘይሉ ባዕሉ ጽውዕ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ህወሓት ንኹናት ሰፊሕ ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎን ነዚ ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መምርሒ ከም ዝሃቡን ተዛሪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ሎሚ ካብ ክልል ትግራይ መዝመጹት ወለድ ክልል ትግራይ ዘተ ከም ዝገበረ ፍሊጡም ኮይኑ ግና ጸብጻብት ኮሚሽን ስራሕ መራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ ፎቶቶም ተሳትፍቲ ከተጠቀማም ትራፈን መዘራረብ ዛዕባ ፈጢረሎም ከቦጻ ድማ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን አፍጋኒስታንን ዝተፈጠረ ጎንጺ ናብ ኩናት ከም ዝዓበ ዓበይቲ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለም እንዳገለጸ ይርከባ ዘብሎን ካልኦት ነካቲትና ምሳኹም ክቡራት ዕዱማትና ጻንሕት ክንገብር ኢና ሕዚ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ክነሰጋግረኩም زتاف حزبي خون زقرس مريت تግራይ አይሁሉን አንጻር ብልዕል ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ጥፋታት ከም ህዝቢ ብንገብሮ ስጥሙ ውዳበን ሓድነትን ክመኹን እዮም ክብሉ አቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም አቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለጹ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ገሮዋብቱ ክጓንጽን ኣብ ኩናት ክነብርን ዝደልዩ ከም ዘይኸውን ብምሕዝነ ዝድል ርክባት ከም ዝጥናኸር ድማ ገሊጾምሎም ኣብ ዘቐነ ፍጹም ጸረሉ ኣላውነና ንዝኾነ ውሳነ ብልጽግና ኣሎ ምስኮነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝነብር መላ ህዝቢ ትግራይ ዝተወደበ መንገዲ ነተወሰነን ምንጸግ ዝተውሃበ ተሪር ግብረ መልሲን ፈታዊ ዝሐጎሰ ንጽላእት ድማ ዘደንገጸ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ስርዓት ብልጽግና ምስ ገሮዋብትና ብፍላይ ምስ አምሓራን ምጉናጽ ዝኸደ ዘሎ ሽርሒ ህዝቢ አምሓራን ሊቅ አምሓራን በዝግባ ተረድዮምን ከም ዘይቅበልዎን እናረጋገጹሉ እዮም ዝበሉ ምስ ገሮዋብትና ንገብሮ ምሕዝነት አጠናኺርና ከንቀጽልና ኢሎምሎም መንግስት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ በድላት ብከዳዓት ተጋሩ ጉልባብ እናተውሃበ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቦታታት ትግራይ ዘመሓደረ ይመሓድሮ እናበሉ ስቃይ ህዝብና ክበዝሕን ከናዋሓን ዝገብሩ ዘሎ እዮም ህዝቢ ጠንቂቁ ክፈልጦምን ከቃለሰሙውን ይግባይሎም ዝቁርስ መሬት ይኹን ዝጠፍ ህዝብ የለን ንምርግጋጽ ህላውን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ንምርግጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነና ሕዝውን ህወሓት ኣብ መትከሉ ኮይኑ ክቅጽሎ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ህልውናን ብሓደ ሰጢምና ከነቃለሶ ይግባእ ሓደጋ ትግራይ ካብዚ ብምህዳም ናብ ካልእ ከባቢ ብምኻድን ኣደዳ ብልጽግና ብምዃን ዝፍታሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓድኻ ምስ ህዝብኻ ኮይንካ አንጻር ብሔራዊ ህላውኻን ድሕነትካን ዝኾነ ሓድነት መቅላሲ ኢሎም ብልጽግና ኩልዑ ዝሓስቦ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዶብ ዝብል ኣይኮነን ሙሉእ ቀርኒ አፍሪካን ዞባቀይ ባህርን ዝሕመስን ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝግባ ተረዲዩ ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ክንዲ ተጸልመተን ነገራትን ተኸበዱን በስጡም ሓድነትን ክበርህን ክትንፈስን ይክብሉ ገሊጾም እዮም እቶም ወንበር ፖለቲካዊ ፈላላይ ብዘተንበር ወታደራዊ ኃይሊ ኣይፍታሕን ዝበሉ እቶም ወንበር እቲ ብቤት ምክር ፌደሬሽን ዝተወሰነ አንጻር ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ዝኾነ ውሳነ ህዝብታት አምሓራን ትግራይን ናብ ደም ምፍሳስ ከኣቱን ህዝቢ ትግራይን ምድኻመን ዝዓለመ ውሳነ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በትሪኹንን ኣብ ጎን ህዝቢ ኮይኑ ድማ ከቃለሲ ኢሎም ውድብ ህወሓት ኩሎም ዓቕምታት ጸንቂካን ህላው ትግራይ ዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ ሕዝውን አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ሓቢሮም ኣለዉ ብሓደ ወገን ጥራሕ ሰላም ስለዝተደለየ ዝረጋገጸ ይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን መንግስት ፌደራል ነጻውዒ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ተቐቢሉ ጉግያት ውሳነታቱ ብኣጋ ከርምውን ጸዊዖም ኣለዉ ፖለቲካዊ ጸገምና ብዘተንበር ብወታደራዊ ኃይሊ ስለዘይፍታሕ እዚ ዘባዊ ቅልውላው ክስዕብ ዝኽእል ምንቅስቓስ መንግስት ፌደራል ማሕበረሰብ ዓለምን ኣደራደር ትውዕል ፕሪቶሪያን ሰላም እጃሞም ከፍዩውን ጸዊዖም ኣለዉ
ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በወገኖም በታሪክ እንትኾይኑ ትግራይ ተቀበሎ እምበር ሕሊፋት ህቦ ቁንጣብ መሬት ፍጹም የለን ኣብ ሕልፍ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከም ዝተረጋገጸ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ራእዩ ሃይማኖታዊ እምነቱ ዕድመን ጾታን ከይኣገዶ ኣብ ህልውንኡን መሰር ርእሰ ውሳኑን ዝመጽእ ብሄራዊ ሓደጋ ብሓያል ንሕን ውህደትን ገጢሙ መጻዕ ዕድሉ ዝውስን ህዝቢ ኢሎም እዚ ኣብ ኩሎም ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ተደጋጊሙ ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ ርግጽ እዩ ኣብዞም ዝሓለፉ ስን ዓመታት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጽገማት ብዘስዕቦ ምክንያት ፈለልያት ከም ዘለው ዘከራኸረ ኣይኮነን እውን ኢሎም እዮም እንትኾነ ሕዚ እውን ኣብ ቀጻልነቱን ክብርታቱን ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ብሄራዊ ሓደጋ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ካብ ጫፍ እስካብ ጫፍ ዘንድር ኣብ መውሓስ ህልውንኡ ቀጻልነት ዝረብብ ተኣምረኛ ህዝቢ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንተኽታኹን ፋሉልን ውሳነ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ስዒቡ ዝተራየ ብሄራዊ ነድርን ሕራንን ዘረጋገጸ ሓቂ እውን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን እምነቱ ብዘየግድስ ኣብ መሰር ርእሰ ውሳንኡ ቀጻልነትን ፍጹም ከም ዘይዋገድ ደጊሙ ዘረጋገጸ ኩነት ኢሎም ዞባ ምዕራብን ደቡብ ራያን ጸለምትን ኣከራኸሪ ከም ዝኾነ ተገይሩ ክስኣልን ክሰርጽን ኩነትዋይ ይሰርሕ ጸኒሑ እዩ እውን ኢሎም እዮም እዚ እውን መቐጸልታ ሹሃት ትግራይ ናይ ምድኻምን ምድቃቕን ምዃኑ ክፍለጠሉ ብታሪኽን ሕጋዊ ሰነዳትን ናብ ምጽብጻብን ተኣቲና ትግራይ እትረኽቦ እምበር ኣሕሊፋት ህቦ ቅንጣብ መሬት የለን እውን ኢሎም በዚ ኣጋጣሚ ንመላእ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ንኣባላትን መሪሕነትን ኩለን ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ንኣባላት መሪሕነት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ከምኡ እውን ንመላእ ሰራሕተኛታት መንግስትን ንዘረኽሞ ዝሕብን ዝተወደበ ቃልሲ ዘለና ክብርን ኣዳን ብልዑል ኣኽብሮትና ገለጽኩ ሕዚ እውን እዚ ዝተጀመረ ዝተወደበ ቃልሲ ብኩሉ መልክዑ ተጠናኺሩ ክቐጽል የተሓሳስብ ክብሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሓሳሲቦም ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ጉዳይ ሕጊ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ወይ እውን ጉዳይ መረጻ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ምክንያት እዩ ንኻልእ ኩናት መበገሲ ከይኸውን ድማ ፖለቲካዊ ፍታሕ የድሊ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ጉዳይ ሉዓላዊ መሬት ትግራይን ዝተመዛበለ ህዝብናን ናብ መረበቱ ምምላስን ነጺልካ ምርኣይ ይከኣልን እዚ ውፅኢት ኩናት እምበር መበገሲ ኣይነበረን ዝበሉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት እዚን ምፍታሕን ተግባራውን ምግባር እናተሰርሐ ከም ዝመጽን ከይተፈትሐ ጸኒሑ ሕዚ ናብ ዝሓመቐ ብርኪ ምብጽሑ ገሊጾም እዚ ጉዳይ ሕጊ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ቦርድ መረጻ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ምክንያት እዩ ንኻልእ ኩናት መበገሲ ከይኸውን ድማ ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ክኽበሩን ክምለሱን ይግባእ ዝኾነ ፈላላይ ተሃልዩ ኣብ ጉዳይ ዓድን ህዝብን ሓደ ምዃን ኩሉ መንገድታት መፍትሒ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘውርድዎም ሓደጋታት ናብ ኩናት ንምስግጋር ዝግበር ዘሎ ምድላው ቀልቢ ገዚእኻ ምርኣይ የድሊ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ኩናት ንምትራፍን ንምክልኻል ኩሉ ጻዕርታት ክግበር ይግባእ ብቐንዱ ድማ ምጥንኻር ሓድነት ወሳኒ ኢሎም ዓድን ህዝብን ዝጎድእ በዝን ብኻልእ ወገንን ክፍንድእ ዝኽእል ዝተጻወደ ፈንጂ እዩ ዘሎ ከይፍንጅር ክመክን ምግባር ድማ የድሊ ንሓደ ጎዲኡ ንሓደ ዘድሕን ስለ ዘይኮነ ንኹሉ እዩ ዝጎድእ እሞ ሰላማዊን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሲ ብምጥንኻርን ምፍታሕ ዝግበሩ ጻዕርታት ክጠናኸሩ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ أبو مبر بايتون عباي تقرأي أيت كيدان أمن بوغنو أبتي أب غلست خير سلمى وصل فيه أبز اسمع مدرهن أبو مبر ودبح واحد دكتور دبرزين قبل مكيال بخبرة سوء المدرخ بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنا جنرال تادس ورد عشيش موالو زلو قرانا بقر تزاري انتغون صمدو وحاسز بتاعت تقرأين إيرتران ترح زيكون اسمواس وني قبل تزاري بولهم من قست بالسقنا وكينات انت جمهورو مودات وياز بلان تخون عصوان كبان هزب تقرأي كم سبق عون قليس اللهم أبز غربوان وسنة بيت مخر فيدريشن سعيبو ببورد مرس أي تيبي على واستقبر قزاتات تقرأي زهقر وسنة نو سعيبو ببيت فرديم قادون دراما يزبلا كيدان أمانة مس فيدرال منقس تسقعهم زركو تقارون سعدو بانادو قبل توعي وملهم زين هزبتات تقرأي محران أبزي زارقون سن مختص المشرح يزبولو تابومبر كوينقنا أقدمو باستفسم سمعنات فاشلي قبلون قليس ولهم منقس فيدرال بجيت ندادن استفلالي التوتاتن كالكيلو سراويتون قعقلتو من يسقع كم زلو زحبر أي تخيدان أمانة نزن مبدح عقم هزب تقرأي كحبر كم زلوان مسكورو بتزداس جمرة ركب أتنهير كما قد سالت انكو فتح مخانوون تزاري بيو أب مدروم كابزي بتوسخ حزب تقرأي زمانات كبرون لعلاونتن كيد فرز قلس جغنا حزب سلازغونه حزي امناتنا ولد بصح زقرس مريت زبرس حزبن يلن يلوم وانا محدار زوا مرأة تقرأي دكتور ابراهيم حقوس ابز علات لم قنن زوص مجلس بورد مرص ايتيبيا سعبو انصارون استتصوع سلام وسلفي ابز سمعوا وزربايم حزب تقرأي اب موالو ربحا كالو تمنيو غبيطنا يفلطن زبلو دكتور ابراهيم بانصار دما ربحو كبرون منتن حلفو كم زيه دما تزاريبهم ب2013 عام تمرست اوجلنا جنوسيداوي كنا سعبو حزبن منغستن تقرأي بصنعات مكيتو صلات والبريتوريا كفرمو أجدي دم أيام زوال دكتور إبراهيم مسحبنا فلالين بسلامه من قدرنا فتح 3 عامات جزاو من محدار تقرين حزبن بتعجز تبيام يوم كبلون حبيرهم حزبون تخونات بسلامه كفتح العلية للناس ولو دكتور إبراهيم قبل علي جزاته حدنا منت نزمت حدقة بدل نسقط نجناس إلنا ينقبلون بوجن منجست إثيوبيون انتخنا زوج داي دقاقي مكحاس واللي قبايلهم أبت مدرس دساتفون برت بوجن ومبزها بوريته جزاته حدنا تقرين واقع عدقة زي ورد قدايس لزغنا كل تقرأي عامتات وديبون مريتون ريمون كالسات حساسيبهم له أبت استسالت سلام وصل في باشعة صوصور نبرت كتم عدقرات ورد جانت أفوشمن تمزبلت وجنات ترخيبهم يوم
مرصا بزخون يخون ملك على الحلوات حزب تግራይ ክኸውን ይኽእልን ዝበሉ ድማ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝነቡ ገብረ መድህን እዮም። ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ተራን መረፃ ተባሂሉ ዝወፅእ ውሳነ እንተይኮነስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ዘይዛር ግጭት ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ናይዞም ህዝብታት ጽልዋ ድኹምን ትርጉምን ዘይብሉን ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ግልጽ ኢሎም ትግራዋይነትና ብዝኾነ ኣካል ብዝወሃብ ዝትካወ ዝመፀ ኣይኮነን ዝበሉ ተጋዳላይ ዝነቡ ገብረ መድህን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ፈጢሩ ከይትውረር ካብ ኩሎም ባዕዳውያን ሓይልታት ህይወቱ ገቢሩ የጽንሐን ርያቱ ዘይትፈለጥ ልምዓትን ሰላምን ዘረጋገፀን እዩ መስዋዕትነቱ ዝተዋሃቦ ግብረ መልሲ ግን ጥልመት ዘራያት ኣኪብካ ወራር ምፍጻም ሰፍ ዘይብል ግፍዕን ጨፍጫፍን እዩ ኢሎም ኣለዎም ሕዚ ብቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ተወሲኑ ዘሎ ግዛታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ምቁራስ ውሳነ እውን ዳግም ህዝቢ ትግራይ ካብ መስርሕ ሰላም ወፂኡ ንመነቱን መረበቱን ዋጋ ክኸፍል ዝዕድም ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ ብቕልጡፍ ኣሪሙ ውሳነ እዚ ክመሓላለፍ ዝመርሑ ኣካላት ተሓተቲ ክገብርን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብዕሊ ይቅርታ ክሓትትን ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዎም ተመዛበልቲ ከይተመለሱ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገፀ ህዝቢ ትግራይ ኣሚኑን ዋጋ ከፊሉን ዘጥርዮም ውድብን መንግስትን ናብ ንቡርን ቦታኦም ከይተመለሱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መረፃ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘይህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥ ኣተሓሳሲቦም ምክትል አመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ጸጥታን ወራር ኃይል ዘብዕ ተከዘ ኢሉ ባዕሉ ጽውዕ ኮሎኔል ዘውዱ ደመቀ ሕወሓት ንኹናት ሰፊሕ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ነዚ ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መምርሒ ከም ዝሃቡን ተዛሪቡ ኮሎኔል ደመቀ ትማል ንውድብ ብልጽግና ብዝተዳለወ መድረኽ ደገፍ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕወሓት ሕጂ እውን ንኹናት ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብፍላይ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ነብሲ ወከፍ ወረዳ 2,000 ተምሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትና ብኩናት ክጽንበሩ መምርሒ ከም ዝሃበ ብንጹር ገሊጾም ኣለዎም ይኹን እምበር ነዚ መምርሒ ተቐቢሎም ናቱ ኩናት ምጽንባርን ዘይምጽንባርን ናይ መንእሰያት ትግራይ ውሳነ ምዃኑ ኮሎኔል ደመቀ መለኺቱ እዩ እቲ ኣብ ቀረባዋን ዕላው ዝኾነ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብቃላት ዝፍጸም ፍትሕ ዘመሳሰለ ደመቀ ዘውዱ ካብ ሕጂ ንድሓር መመቓል ንብረት ይተርፈና ክብል እውን ተዛሪቡ እዩ እዚ ማለት ሕወሓት ንዝሞቱን ዝተመዛበሉን ካሕሳ ክኸፍል ኣለዎም ኣብ ቀጻሊ ድማ ተሓታትነት ከም ዝህሉ ኣስሚሩሉ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ተጸጊዖም ሕወሓት ጸረ ዲሞክራሲ እንዳበሉ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ትግራይ ሕዚ ጉዳይ ትግራይ እንትልዓል ምስ ሕወሓት ወኪኖም መግለፂ ምሃቦም ከብዲ ዝሓብኦም ብቑሊ የውፅኦ ክብሉ ገሊፆም እዮም مسرح مخكل كلل تግራይ በአዲስ አበባ ከካሄዱ ዝብል ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ዶክተር ዮናስ አዳየት ኮሚሽን መስርሕ ምክክር ክልል ትግራይ በአዲስ አበባ ከካሄዱ ምዃኑ ዝውረ ዘሎ ሓበሬታ ልክዕ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ኣለዎም እቶም ኮሚሽነር በአዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ምዕባይ መድረኻት ከካሄዱ ምዃኖም ዘመላኽቱ እንትኾን እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተገብረ ዘተእኹል ዕድል ከም ዘይነበረን ክልላዊ አጀንዳ ትግራይ በአዲስ አበባ ከም ዝካየድ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ክዘወሩ ከም ዝጸንሑን ዝፍለጥ እዩ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ እቲ ኮሚሽን ሎሚ ካብ ክልል ትግራይ መዝመፁት تكلل ذاته كم زجرا فليتلهم اتزته بكلل تجري نزكير كيد مفكر نمجمار استفلالو يا مرا ساعتن مخر حسب نمكاب زعلمه كم زخنو انت زاري بملهم اتخيد قداي قصره حزي كونس كلل تجري حزي كاب تركبوا لصقن ومصا قلف مسارح كم زخنو يم حبيرم اتمونا كومشنر ابعبيت سرحتنا فلاسمانه كومشن قصل تكبرات مبرار هي كم ذهبوا انت حبيرم تساتفت تزات زخنو تجارو ابا كيد عمامات كومشن حطوتاتن ريتونتهم كومشنر زغربون تخون نت خيل زحجزو هانستي مخر حسابات كم زرقبون كابتي كومشن استرغب حبريت ملخت كوين جنا صبصابت كوميشن سرح مرخبت حفاش منجستي فوتو تم تصادفتي كده تقمام ترافن مزرارب خوين اللوم أب مونغو باكستان أفغانستان استفتر قنصي بمونغونيات هاجرات أوروبا كيف تحكم زي على ذكريو حزر ما كاب قنصي نابكنات كم رح كم زخلنا تحبر يركب باكستان عبيت كتمطات أفغانستان زركو علامات منجس طالبان بومب كم زدوريات سبسلطان كلتين هاجرات قالي سمولو دحر مفنا متقعتي قبل على أفغانستان ميستر مكل خال باكستان بعلو قلوع كينات يكبل ريترز أبزو صحبري تفليتلو من شتات زتا باكستان كم زولوت متقعتي كبايرنا مريت بالعلو التدرابيات صحفة مدبرات طالبان كان دهارن باكيتيانن كمون بدبو سلاميان هاجرات بستفلاليا صلاتات ناي مريت كونس زتقلليوم طالبان بالعلي وتدرو تكلات باكستان حنا مفداي كبل زغلو صمتقعتي كم زكايده غليصلو كم صبريت روس كلتو مغنات كبيد كيسرا كم زقاطمو بمغلاص رويترز كارغاغصو زيكال ازيز استفلاليا هازات توصيملهم قدم حزي افغانستان بالعلي باكستان زغورتو طقعات كاب مسمر تحلف سلازنبر حزي نز جبر ملس زخون باكستان بالعلي افغانستان طقعات كتفنو دحري مقدادا مستر مكلخ باكستان كواج محمد اسيف لومي يذهبوا
بمجلسي تعجسنا تنكرنا حزي أبمونجونا كفوت كيناتي زلو كبلو هافليتملهم باكستان أفغانستان سجردوا بمتقاعد في عطوات تعقوبلا بزبل كسين نوح وان سنح مسحاب أبمونجو كابلون إسلام آبادن سنح كركر منبارو زي صبروا يثورس طالبان نتكسب من سكسة تا باكستان وشتاو سجم زلو مخانو غري سميبل وهبقى الطالبان زابوهلا مجاهد حيلتات باكستان بقال كفال كابول كاندهارن باكيتيان متقاعد أير كم زكايدو زرقاقوس انتخون زرزر حبريتا غنيهابون أبقال كفال تا كتمات هاجر مع عبي بار أحوي كم زقات من تحبيرو كابول زركو مسكرنتم من ريتور زهابو دحر بروتو مفنجارن دمس جيتاتن بزوحنا أمبولانسن سايرن كسمع كم زغال قليزهم حدا 133 ودهدرا طالبان أفغانستان كموت كلو لعذا كل التميت الماك وسيلم يم 20 شعات دفعات عنيم تشعات الماك كم استماره تحبيرو مباركس خبركم تخطاتلت ديلو زينات تقرينيان لومي حارينا لبخون زبلنا يم زيناتاتنا بزيبك عملو سبسكرايب لايك شير نختقبرو دقيمنا بخبرنا عدم سلام